जमात चहारुम उर्दू सबक नंबर 9 आते हैं जो काम दूसरों के। इन अल्फाज के मानी समझें। वबा मुतअद्दी बीमारी, सुनसान वैरान गैर आबाद, मास्क वायरस से बचने के लिए नाक और मुंह ढांपने का पर्दा, लपेट में आना फंस जाना शिकार होना, आफत मुसीबत तकलीफ, रजाकार अपनी मर्जी से बिला मुआवजा काम करने वाला, तिल धरने की जगह ना रहना, बिल्कुल जगह ना रहना, बहुत ज़्यादा भीड़ होना, सैनिटाइज़र ऐसी दवा जिसे हाथों पे मलकर जरासीम से बचे रहते हैं, जलजला ज़मीन का हिलना भौन चाल, सैलाब पानी का बड़ा रेला जिससे जानो माल का नुकसान हो सकता है, लाचार मजबूर। दुरुस्त बयान के सामने दुरुस्त और गलत बयान के सामने गलत का निशान लगाएं। सिद्दीक साहब ने रजाकारों को खाने पीने का सामान और कुछ नकदी दी। दुरुस्त, आम अफराद खिदमत खल्क का काम नहीं कर सकते। गलत, खिदमत खल्क की तंजीम सिर्फ वबा के मौका पर काम करती है। गलत, खिदमत खल्क की तंजीमें गरीब तुलबा को वज़ाइफ भी देती हैं। दुरुस्त, कोरोना वबा के दौरान में लोग घरों में कैद थे। दुरुस्त। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या इकदामात किए? इसका जवाब है, हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए ज़मीनी और हवाई सफ़र पर पाबंदी लगा दी, तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए, तालीमी इदारों में छुट्टियां कर दी गईं ताकि कोरोना वबा से स्कूल के बच्चे महफूज रह सकें, मास्क की पाबंदी कराई गई और समाजी फासले का ख्याल रखा गया। सवाल नंबर 2, खिदमत खल्क से क्या मुराद है? इसका जवाब है, बगैर किसी मुआवजा या लालच के लोगों के काम आना, जिसमें हमारी अपनी कोई गर्ज शामिल ना हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों के काम आना है, यही खिदमत खल्क है। सवाल नंबर 3, खिदमत खल्क के रज़ाकार कोरोना वबा के दौरान में लोगों में क्या चीज़ें तकसीम कर रहे थे? इसका जवाब है, खिदमत खल्क के रज़ाकार कोरोना वबा के दौरान लोगों में सैनिटाइज़र, मास्क, खाने पीने की चीज़ें और नकदी तकसीम कर रहे थे। सवाल नंबर 4, खिदमत खल्क की तंजीमें किन मौक़ों पर लोगों के काम आती हैं? इसका जवाब है, खिदमत खल्क की तंजीमें वबा, जलजले और सैलाब जैसी कुदरती आफात से निमटने के लिए लोगों की मदद करती हैं। इसके अलावा ये तंजीमें बीमार और लाचार लोगों की भी मदद करती हैं। सवाल नंबर 5, आप खिदमत खल्क का कौन सा काम करना चाहते हैं? जवाब, मैं मुफ्त तालीम को आम करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो सकें और मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। नीचे दिए हुए हर जुमले में एक सूरत हाल दी गई है, गौर करके बताएं कि ऐसे मौक़ों पर आप क्या करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि रास्ते में एक ज़ख्मी परिंदा पड़ा है। मैं ज़ख्मी परिंदा उठाकर घर ले आऊँगा, मुतलका डॉक्टर के पास उसे ले जाऊँगा, उसकी दवाई लूँगा और उसे पानी वगैरह पिलाऊँगा। एक मुसाफिर को भूख लगी है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं मुसाफिर को खाना वगैरह दूंगा और कुछ नकदी दूंगा। एक बुढ़िया सड़क पार करने के लिए किनारे पर खड़ी है, मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार कराऊंगा। आपके दोस्त की किताब गुम हो गई है, मैं किताब ढूंढने में उसकी मदद करूंगा या अपनी किताब उसे उधार दे दूंगा। लफ्ज़ों का खेल, दर्ज जुमलों को गौर से पढ़ें। मैंने कश्ती में बैठकर दरिया की सैर की, नासिर टीवी पर पहलवानों की कुश्ती देख रहा था। इन जुमलों में एक लफ्ज़ कश्ती इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों के आराब मुख्तलिफ होने की वजह से उनके मैनी तब्दील हो गए, यानी आराब के बदलने से मैनी में तब्दीली आ जाती है। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। भला भुला,
اب بھلا پر آراب زبر ہے اور بھلا پر آراب پیش ہے۔ بھلا کا جملہ بنائیں گے، ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچو۔ بھلا، ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو بھلا دینا چاہیے۔ چوک، چوک، چوک پر آراب زبر ہے اور چوک پر پیش آراب استعمال کیا گیا ہے۔ میرا گھر چوک کے قریب ہے۔ چوک، اسما سے چوک ہوئی اور وہ پھسل گئی۔ بل، بل، بل کے اوپر آراب زبر استعمال ہوا ہے اور بے کے نیچے آراب زیر ہے۔ علی دوڑتے ہوئے منہ کے بل گرا۔ بلی کو دیکھ کر چوہا اپنی بل میں گھس گیا۔ اب کل اور کل، کل کے اوپر آراب زبر ہے اور کل کے اوپر آراب پیش ہے۔ کل کا جملہ بنائیں گے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ اور کل میں، میری جماعت میں بچوں کی کل تعداد 30 ہے۔ قواعد سیکھیں۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ جمیل کہتا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں گا۔ اب اس جملے میں جمیل اسم ہے یعنی فاعل اور میں ضمیر ہے جو فاعل کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں عابدہ بہت نیک ہے، وہ بزرگوں کا ادب کرتی ہے۔ اس جملے میں عابدہ اسم یعنی فاعل ہے اور وہ ضمیر ہے جو فاعل کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تم نے ٹھیک کام کیا۔ اس جملے میں تم ضمیر ہے۔ ان جملوں میں وہ، تم ایسے ضمیر ہیں جو فاعل کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ضمیر فاعلی کہلاتے ہیں۔ دی ہوئی عبارت میں ضمیر فاعلی کے گرد دائرہ لگائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دونوں اسد صاحب سے ملے تھے۔ انہوں نے وقت کی پابندی کی تلقین کی تھی۔ اس کے بعد میں ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انور بھی وقت کی پابندی کرتا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کام میں تاخیر نہیں کی۔ اب اس پیراگراف میں آپ، ہم، انہوں، میں، وہ، اس ضمیر فاعلی ہیں۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ ریل گاڑی اسٹیشن پر رکی تو کتنے ہی مسافر ایک ساتھ اترے۔ اترنے والوں میں ایک بابا جی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ایک کم سن لڑکا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ ہر کوئی اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سائے میں چلا جائے یا فوراً کسی سواری میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے۔ بابا جی ضعیف تھے، شاید کچھ بیمار بھی تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن نہ تو کہیں سایہ تھا اور نہ بیٹھنے کی جگہ۔ انہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا تھا۔ اچانک ایک لڑکا بابا جی کے پاس پہنچا، کہنے لگا، بابا جی آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بابا جی نے کہا، بیٹا میں اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، مجھے اس پتے پر جانا ہے۔ بابا جی نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس لڑکے کی طرف بڑھایا۔ لڑکا ان کے ساتھ روانہ ہوا اور بابا جی کو منزل تک پہنچانے میں ان کی مدد کی۔